sai-sai sak kayun tetamak surga si Allah Subhanahu wa taala lemak le jelu kiamat niki, maka sila selama tiang musami irup le bondo niki adit girang-girang lumbar ojok taman-taman surga, yakni majlis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, yang sama-sama yang perlu sami hormati dan muliakan Sanagda Al-Mukarram Ustadz Dedi Karyawan kalih Sanagda Al-Mukarram Ustadz Jumaili. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah beliau bersami. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, napi sajari hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sadaya yang menghormati tokoh agama, tokoh masyarakat sak hadir di kesempatan niki, jamaah pengajian, jamaah bini, dait jamaah laki sak hadir di kesempatan niki, mudah-mudahan tiang pengusaha niki juga selalu dalam kesehatan, diberikan kemurahan dalam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dan kelak tiang pengusaha mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ngiring bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena lejelo semakinan niki tiang pelusami pulih hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mau hadir le majlis pengajian di antara bagian dari taman-taman surga searak le baun dunia niki adalah majlisul ilmi, majlis pengajian. Sopo ulama bebasa jamaah rahimakumullah, sai-sai sakayun tetama ojok surga isi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mulai oleh nirup lek baun dunia niki aden girang-girang lumbar ojok taman-taman surga. Wikan sida taman surga ina mbetok taman surga. Mbetok taman surga ina. Tu narmada. Taman Narmada aran niki atau tuh sesaut nde mbeta taman surga jamaah mangkin niki taman-taman surga lek kuang mayung niki majlis ilmu termasuk dari taman-taman surga. Alhamdulillah. Sai-sai sak kayun tetamak surga si Allah Subhanahu wa taala lemak lek jelu kiamat niki, maka sila selama tiang musami irup le bondo niki adit girang-girang lumbar ojok taman-taman surga, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran tiang musami mangkin le majlis ilmu niki ia sebab lemak tiang musami kumpul bareng-bareng le surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tiang musami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah sampai ke daerah tiang musami niki
sampai ke desa-desa tiang bersami niki, dan alhamdulillah juga makin tiang bersami berada di dalam agama sak dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Alhamdulillah. Sekik-sekik agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Nabi kenan Islam niki jamaah rahimakumullah, agama yang membawa kepada keselamatan. InsyaAllah saya sak tetu berada di dalam agama Islam niki, maka dengan niki ya selamat dunia, selamat li akhirat niki. Jadi dalam ajaran Al-Quran niki disebutkan bahwa tiang bersami dianjurkan, diharuskan, bahkan diwajibkan untuk memasuki agama Islam secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, adik pada tama Islam secara sempurna. Nabi kenal sempurna jamaah rahmatullah, tetu berada di dalam agama Islam. Nabi kenan tetu berada di dalam Islam. Nabi sawah terperintah si Allah adit gawe. Nabi sak telarang si Allah Subhanahu wa taala adit jauh angin niki. Berembe-rembe keringan larangan Allah niki harus terjauh niki. Begitu juga berembe-rembe keberat perintah Allah Subhanahu wa taala harus tetap gawe. Adit berusaha berembentan adit sak gawe niki, adit sak tetu berada di dalam agama Islam. Sami hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tiang makin tang mau silaturahim niki nggih. Niat tang silaturahim ojok ari tiang niki Ustaz Dedi niki. Niki le bakan tok gedeng tang niki. Lek bakan nggih, wikan sida bakan. Bat kokoh lah menoleh niki nggih. Bat kokoh niki. Jadi jelo Jumat ya tak pengajian tang niki lek bakan. Lagu borok lain tang bejumat. Mungkin borok bakan tok tang mendot niki. Mara atur Ustaz Dedi baru niki alhamdulillah sambung ruang silaturahim nini tiang Tuan Guru Haji Zainuddin. Niki ya nini tiang Tuan Guru Haji Zainuddin lek bulang tahun pertama niki suan salik bulang pindah ojok niki bisa lek bakan. Mudah-mudahan tunas Fatihah nggih, mudah-mudahan beliau-beliau termasuk bapak-bapak tiang niki termasuk sampun ninggal semua niki. Bija-bijan dari Tuan Guru Haji Zainuddin sak laki niki sampun ninggal selapuan termasuk bapak tang niki. Makin arak sak bini kang sekik niki Hajah Halimah niki aran niki. Maka tunas pahala Fatihah, mudah-mudahan terima amal ibadah insyaallah subhanahu wa taala ala hadin niyah wa ala kunyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sami hadirin jamaah rahimakumullah. Kehadiran tiang bersami le majlis talim niki merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rizki yang diberikan oleh Allah kepada tiang bersami, yakni berupa rizki sehat nggih. Di dalam Islam niki arak tingkatan rizki jamaah rahimakumullah. Sak pertama tingkatan sak paling bawah niki Nabi niki rizki sak berupa harta benda. Niki tingkatan sak paling bawah. Wikan sida jamaah lagu kadang ia dong teboyak nggih. Berembentan ada sak luwek kepeng. Berembentan ada sak luwek bangkat. Berembentan ada sak bedoi bale sak bertingkat. Bedoi mobil mengkilat. Berembentan ada sak bersedina 4. Niki rizki berupa harta jamaah rahmatullah, rizki sak paling rendah niki. Kemben yang pun paran rizki berupa harta paling rendah niki karena dengan harta benda luwe dengan lupa ojok Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mencari rizki yang berupa harta benda niki banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila lamun terlalu begawean jak niki. Daka sak sedeman subuh tak suruh datang lalu untuk niki. Nane lamun mele tergaji 1 juta sedeman subuh watak teh.
Sanggup sida lalu? Sanggup sendek masuk subuh jam 4 nikuh tu tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sai-sai sembahyang sunat subuh, maka pahala niki lebih baik daripada dunia dait isin. Dengan sak paling sugih lek bawang dunia niki adalah dengan sak girang sunat subuh. Sampun sida gawe ina? Iya dong. Alhamdulillah. Hari-hari niki sampun gawe sembahyang sunat subuh? Ndek emah niki. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar, solat subuh, sunat subuh niki lebih baik daripada dunia dait selaput searak lek dunia niki. Subhanallah. Niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu oleh laik gawe tati embe jak ruan pahala senu. Lemak sida nggih. Kayun sida serminang pahala jamaah. Lamun sida kayun serminang pahala silak sida mati. Iya tahun penggitan pahala niki jamaah rawakullah. Lamun tiang musami sampun berada di dalam kubur niki wah penggitan ruan pegawaian tiang musami, penggitan ruan pahala, bahkan penggitan ruan siksa-siksa tiang musami lek dalam kubur. Lamun makin lek baun dunia jamaah rawakullah kan katuji si Allah Subhanahu wa taala. Apakah tiang musami percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mbe lebih percaya sida ajak bos atau daripada percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lagu kadang percaya ajak bos nggih. Suruh pegawaian oleh jam 3 ke malam ente gaji 1 juta lalu pegawaian niki. Dah kan berembe ngantok lamun wah lalu pegawaian jak lalun. Bareh demen terduduk sembahyang jak lelah nunin. Demen wah terduduk sembahyang. Padahal yang memberikan rizki adalah bukan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Selaput ruan nikmat sak tiang sami terima lebon dunia niki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak nolin datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun tiang sami kayun luwe rezeki niki adik prapat diri tojok Allah. Insyaallah lamun tuah rapat ojok Allah napi jua ruan kemelit ya teka bulang si Allah Subhanahu wa taala. Lagu kadang tiang sami det merasa nggih sikit pejauh edik niki. Allahu akbar, Allahu akbar. Napi aranu ngebang. Bareh juluk nane sak ngebang. Bareh juluk nane sak ngebang. Dengan sakkan nambah meh kan sekedik juluk tenambah. Dengan sakkan melester sekedik juluk melester. Pengiring sembahyang asar nggih. Tukang-tukang luit tukang niki jamaah. Lamun tukang-tukang niki sembahyang asar jak bareh dek menoh gai maghrib. Padahal yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sai saboya rizki lebaun dunia niki jamaah rahmatullah mu tetap mengingat ojok Allah Subhanahu wa taala, maka nikilah orang-orang yang akan beruntung. Nabi kena beruntung walaupun sedikit rizkinya akan berkah. Dakan sak sekedik lagu bahagia niki jamaah rahmatullah. Mau membeli sebia, mau jonjok bija jari ni belanja dakan sak sekedik. Lagu makin luwek doang pegawaian niki oleh kelemak pegawaian sampai bian den wah sembahyang. Lalu nambah oleh kelemak sampai bian. Kepeng luwek niki lagu kurang doang niki. Ndek berkah. Bareh demen lagu si bija jari ndara unin. Darah yang tunjuk si bijajari niki kembeng kurang berkah. Maka dari itu jamaah rahmatullah, rizki yang berupa harta benda niki merupakan harta nikmat dari Allah sak paling rendah, paling kodik noh net para nggih. Maka dari itu dendek sida tergiur lalu isi harta benda. Dakat sak miskin, dakat sandara kepeng, dakat sandara bangkat napi jua niki pokok tahu lumbar ngaji insyaallah niki sak paling berkah, paling bagus niki. Sak kedua jamaah rahmatullah, rizki sak paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala niki adalah rizki berupa husnul khotimah.
Nabi kenan husnul khotimah jamaah rahmatullah, mati meninggalkan dunia niki dengan cara-cara yang baik. Ya kenan husnul khotimah niki. Berembe napi cara aden kamu sami husnul khotimah, maka sila adet biasa ang diri gawe pegawean sak solah. Syukur-syukur yang sami girang lumbar ngaji mu iya ton terjabut nyawan tiang sami kan kasak ngaji alhamdulillah. Dengan sakirang sembahyang kadang ia ton terjabut nyawang kan sak sembahyang niki husnul khotimah. Dengan sak birang baca Al-Qur'an bilang jelu baca Al-Qur'an niki jamaah rahmatullah kan sak baca Qur'an ia ton terjabutnya nyawa. Jadi kebiasaan tiang sami lek bawon dunia niki menentukan akhir hidup tiang sami. Makin lamun lek bawon dunia enggak doang gawe niki lalu napiaran. Lalu pelagak manuk badik yang niki darak niki nggih. Lemak iya atau mati kan kasak pelagak manuk niki. Melek bawon dunia niki lalu bekedek doang niki poya-poya dong gawe iya atau mati niki. Arak bajang-bajang bilang jelum motor doang gawe niki betabraan niki iya atau mati niki. Tergantung dari kebiasaan tiang sami jamaah rahmatullah. Maka lamun tiang sami kayun mati dalam keadaan soleh solehah, kayun meninggalkan dunia dalam keadaan baik atau husnul khotimah, sila oleh mangkin adit biasang diri tiang sami untuk mengerjakan pegawaian sak solah. Alhamdulillah. Pengiringan tiang sami makin niki termasuk juga ini pegawaian sak solah niki nggih. Mudah-mudahan tiang sami sak hadir li majlis pengajian niki ya sebab tiang sami mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bahkan dalam riwayat dikatakan jamaah rahmatullah, sai lumbar menuntut ilmu kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dicatat mati dalam keadaan syahid. Ketika sak nuntut ilmu baru terlampak oleh balik lek langan tak meninggal dunia syahid. Makin ketika sak ngaji tak meninggal dunia syahid. Bareh demen tahulik lelah lalut ia tak meninggal dunia mati syahid. Kain sudah mati nak dembani makin lamut teketuan jangan dembani nggih. Karena mati niki adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mati niki adalah suatu yang pasti yang terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selapu sak bernyawa, selapu sak hidup lek baun dunia niki pasti niat terdait aran mati. Pasti niat mati doang niki. Wah pasti lagu endeng ketahun-tahun niki. Ndara jaminan hari-hari sak masih kode niki oh aku jak lema sak toa tok ke mati. Nara jaminan kakak-kakak sak bajang niki lema sak toa tok kiamah mati. Walaupun kaya, walaupun miskin, berembe juga ruang keadaan pasti tiak mati. Lagu jamaah rahmakumullah ndek ketahun piran jaga tahu niki. Maka dari itu dendek sida pikiran piran tau tiak mati, mu enggak net pikiran napi jari bekal Tuhan sak mati. Apa jari bekal tiang musami lemak le dalam kubur. Napi jari bekal tiang musami lemak le akhirat. Maka dari itu jamaah rahmatullah, kayun sida bekal lemak jamaah. Kayun sida napi jari bekal lemak le akhirat. Nggih. Makin tang barak sida pegawaian sak ringan lagu belik pahalan kayun sida. Atau pegawaian sak berat mu belik pahalan. Pegawaian ringan mu luwe isin debayah. Ini ya cocok niki. Pegawaian berat luwe isin debayah. Wah biasa niki ya berat lagu dan kade niki. Lek dalam beberapa hadis dikatakan bahwa ada memang beberapa perbuatan pegawaian yang musami sak ringan luwek pahala niki. Lagu kadang nu abot tegawe niki. Napi sak pertama jamaah rahmakumullah termasuk baru niki adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tahu sudah baca Quran nak? Hari-hari tak tahu baca Quran. Alhamdulillah niki. Menurut penjelasan Ustaz tang niki ada dua model baca Quran jamaah rahmatullah. Mbe jaga tahu demakin. Sak pertama niki baca Quran langsung.
bait Al-Qur'an, suasa bait mud buka mud baca oleh awal sampai akhir. Niki sak pertama. Sak kedua niki jamaah rahimakumullah, dengan sak ndek bait Al-Qur'an, ndek membaca lagu membaca niki munapal. Niki juga termasuk baca Qur'an. Lamun ina-ina tanya niki wah tahu nggih. Dakan sak teprituk sila ina sudah baca ini den tahu. Apa jauh ini? Alhamdulillahi rabb. Gampang dia jauh laik kapal ini. Nek ketaruan tulisan niki. Lagu lamun suruh baca jak niki Al-Fatihah daun barak hafal wah niki. Termasuk juga baca Qur'an. Alhamdulillah. Nabi sa paling sholah jamaah rahimakumullah bait Al-Qur'an, gadingan Al-Qur'an mud buka nu baca niki, membaca Al-Qur'an sambil melihatnya. Inikilah sa paling sholah niki jamaah rahimakumullah. Kemben yang pun deparan ringan jamaah rahimakumullah, setiap huruf yang tiang sami baca niki adalah dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qulu alif lam mim harfan. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Niki, setiap satu huruf maut pahala 10 kebaikan. Anggap wah 10.000, 10 juta, pokoknya 10 wah niki ya. 10. Lamun terbaca satu huruf Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, lam satu huruf, ha satu huruf. Bismillah sudah 7 huruf. Wah 70 kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Karang sida hitung sila. Makin sida hitung angdik delik balen nggih. Wah pira huruf wah baca niki jamaah rahimakumullah, lebih-lebih lamun terbaca Quran oleh awal sampai akhir. Oleh surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sampun sida baca jamaah? Sampun sida namatang Al-Qur'an? Kaya besaran Al-Qur'an niki nggih. Enggak tahun ingat bulan Ramadan. Nu baik bagi dengan sak girang tadarus. Lamun dengan sak ndek girang ja enggak wah. Kadang silin lamun arak dengan baca Quran di masjid niki. Jadi Al-Qur'an niki jamaah rahimakumullah hudal linas, petunjuk bagi tiang busami yang pun jari petunjuk lamun tiang busami baca Al-Qur'an niki. Baca oleh pertama hari-hari niki nggih. Sampun namatang hari-hari niki. Lamun wah namatang niki bukan berarti wah selesai baca Quran. Terus baca Quran. Sarang kanak makin jamaah rahimakumullah lamun wah namatang kah mele ngaji. Nggih. Lek tu lagu le niki jandara nggih. Engkah mele ngaji lamun wah namatang niki, padahal namatang niki ia permulaan ade sak girang baca Quran oleh awal sampai akhir. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Napi kenal tartil niki adeng-adeng. Baca adeng-adeng oleh pertama surat Al-Fatihah, lamun sida tahu baca Quran nggih. Oleh Al-Fatihah tanduk embe saentah. Lanjut lema Al-Baqarah tanduk, lema lanjut. Dah kan sak 10 tahun yang pun tamat ia luwih pahala niki jamaah rahimakumullah. Daripada tiang sami enggak dong baca Yasin. Enggak dong bacaan Waqiah, enggak dong bacaan surat Ikhlas. Niki sak lebih utama lagu daripada ndek sama sekali jak sila. Mbesak hafal sila nggih. Mbesak wikan, mbesak ketahuan dan niki harus tetap membaca Al-Qur'an. Niki pegawaian ringan lagu luwih pahala niki. Sak selanjut jamaah rahimakumullah pegawaian saringan insyaallah belik pahala niki, bahkan lemak tiang sami akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih makin jamaah rahimakumullah wahtama bulan Rabiul Awal. Nabi unin tersebut Rabiul Awal jamaah. Bulan Mulud atau Maulid? Mulud atau Maulid? Bulan Mulud jangan nggih. Lamun bulan Mulud niki jak biasan keloran doang niki. Ya tok luwek keloran niki semain eta pararan bulan Mulud.
buah-buahan, punti, nasi kuning, bisugul niki lamun tarang maulid. Niki jamaah rahimakumullah. Siapa yang membaca salawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia mau 10 kebaikan niki. 10 kebaikan, bahkan 10 kejelekannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin adalah bulan kelahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sida pendek dengan datangnya bulan Maulid? Napi sida senang. Apakah karena ayat roah, atau ayat luwe nasi kuning, atau ayat luwe undang ke lemak niki? Atau susah tidak datang maulid? Wah maulid nane jangan dek mantebaya pesaji ndarait petaik. Sebagai orang yang Islam, orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Musami harus tersenang niki jamaah rahimakumullah. Harus senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus terbangga, harus terbahagia niki lamun wahtama bulan Maulid. Nabi ruan hikmah bagi dengan sak senang dengan datangnya bulan Maulid jamaah rahimakumullah. Niki diriwayatkan Abu Lahab. Wikan sida Abu Lahab jamaah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu ia paling demen terhadap agama Islam. Bahkan selalu menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi Abu Lahab karena membawa ajaran Islam. Selalu dihalang-halangi niki. Musuhnya Rasulullah, paman sekaligus musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niki jamaah rahimakumullah, suatu saat keluarganya bermimpi. Keluarganya Abu Lahab bermimpi ruan keadaan akhirat niki sangat menyedihkan. Susah kan tersiksa si Allah Subhanahu wa taala li akhirat. Akhir dalam mimpi niki beketuan keluarga niki sak bermimpi niki, wahai Abu Lahab, berbeja ruan keadaan li akhirat. Terjawab si Abu Lahab, ni wah ruang ni bilang jelo tersiksa, bilang jelo sengsara niki lagu demen jelo Senen teringanan tersiksa, endek tersiksa lamun jelo Senen. Yau Nabi sebab Abu Lahab yang pun dia tersiksa jelo Senen. Akhir bercerita lain ketika saya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalun utus budak sak bepasangan aran Suwaibah. Suwaibah budak Abu Lahab niki mun utus ajak gedeng Nabi Muhammad atau gedeng Abdullah dan Siti Aminah. Saya Abdullah dan Siti Aminah hari-hari. Abdullah saya bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pasangan ibu Rasulullah Siti Aminah. Kan saya lahir Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lalun utus budak ni si Abu Lahab. Lalun serminang ruan keadaan Siti Aminah. Siti Aminah niki adalah ari ipar jari niki. Abu Lahab besemeton dait Abdullah. Mu lahir bebeak niki, lahir seorang bayi laki-laki. Demen wah ketahuan niki Aminah lahir, lalun bebarak Suwaibah hojok Abu Lahab. Wah tak lahiran Siti Aminah mu laki-laki. Laki-laki mu seneng Abu Lahab niki. Entah sak berdua keponakan laki-laki. Saking si seneng mu merdeka ange Suwaibah niki. Budak asal jari budak mu temerdekaan engkah jari budak niki jamaah rahimakumullah. Saking seneng karena senengnya lahirnya bebeak sabaru niki saya jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uah merasa seneng Abu Lahab niki. Kenapa? Senang karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Nabi Muhammad akhirnya dimerdekakan budak. Sebab itulah setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kafir niki jamaah Allah. Dengan kafir niki pasti niat tersiksa selama-lamanya. Lagu karena wah seneng lae dengan lahirnya Nabi Muhammad akhir lamun jelo Senin enden tersiksa niki. Niki ruan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sila tiang bersami pira siap dan niki untuk merayakan Maulid. Lamun teak kepengang budak niki jamaah rahmatullah baun beraji 100 juta budak niki. Ya si roh Abu Lahab niki kan sak lahir Nabi Muhammad niki 100 juta wasila kurang lebih niki. Ya ajin budak niki. Tiang pulsangi mangki demen tundang Maulid wah patek pesaji wah nani ya niki. Demen tundang Maulid lema Ustaz Dedi ngumumkan insyaallah jelo ahad samuri jahit Maulid jamaah mana-mana nasi kapur sekek dua enggak doang nasi kapur. Nah niki sila jamaah rahmatullah untuk mengungkapkan rasa senang tiang musami dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun nara jak sila napi sak beduin sila sida sugulang ya niki beduin sida sampi beduin sampi lagu mau tengadas nih. Nabi sak mampu sila jamaah rahmatullah. Kenapa? Karena siapa yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dia akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayun sudah berdait dari Nabi Muhammad jamaah? Berdait le dunia atau le akhirat? Nah, bemben. Lamun sidak kayun berdait le dunia jamaah rahmatullah, sila luik-luik baca solawat. Memperbanyak baca solawat, karena siapa yang banyak baca solawat di samping mendapatkan pahala setiap satu solawat mendapatkan pahala 10 kebaikan, maka tinggal diperbanyak insya Allah ia sebab yang musami mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh makin harus tu usaha nggih. Usaha jamaah rahmatullah ia si tersenang sakit ndet bedoi kepeng isi teh nyugulang ndet bedoi kepeng isi teh beli jangan mana-mana sila baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami hadirin jamaah rahmatullah tiang sami sakirang membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki merupakan pegawian sak solah. Kembali nyampun para pegawaian sak solah jamaah rahmatullah, karena pegawaian membaca salawat niki senenten man tiang sami diperintahkan oleh Allah, Allah sendiri gawe lebih dahulu. Nabi ini tersebut dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niki firman Allah subhanahu wa ta'ala arak li dalam Al-Quran niki. Wikan makna jamaah? Wikan sida makna? Arondet wika niki wah bilang jelun ucap isi dengan sendeman azan niki sendeman ngebang niki innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi dan bersama para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama para malaikatnya niki bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jamaah rahmatullah. Suahasa berselawat Allah dan para malaikatnya. Ya ampun yang musami itu perintah si Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengan sak beriman. Sallu alaihi. Pada baca selawat ke ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dait ucapan salam. Niki. Jadi perintah salawat niki adalah merupakan pegawaian sak nabi para jamaah rahmatullah. Mun gawe julu si Allah SWT. Ya ampun perintah yang musami. Lamun perintah sak lain jak niki den wah gawe si Allah. Sembahyang niki jamaah rahmatullah nenten wah gawe niki. Langsung tiang sami doang disuruh niki. Lagu lamun selawat niki saking mulianya yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila berselawat sekali nggih. Ya Nabi salam alaika ya salam alaika ya habib salam alaika salawat
Sami hadirin jamaahullah niki selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak baru mun baca niki teparan aran mahallul qiyam. Napi kenan mahallul qiyam jamaah laki salah wikan niki. Mahallul qiyam niki ia tok nganjeng. Kembek nyamput nganjeng kan sak baca selawat niki karena Lek susunan Al-Barzanji atau Ad-Dibai Nabi juga sama baca niki sedang membaca tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazal arusu taraban wastibsyarah. Yang ini tersebut di dalam Diba niki bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir niki bergoncang ars. Langit bergoncang, rame ribut dengan langit niki, termasuk masa para malaikat ribut niki, kembali ribut lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu Nabi ini ribut para malaikat jamaah Allah membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah niki ia membaca kan kasat Diba niki. Ia membaca si para malaikat jamaah Allah untuk menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhan saat lahir Nabi Muhammad disebut di dalam Diba lahir dalam keadaan bersujud. Subhanallah, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pun yang sami nganjeng mahallul qiyam yang pun baca ya Nabi salam alaika sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama jamaah rahmatullah, barang siapa yang hadir, barang siapa yang berkumpul membaca selawat kepada Nabi Muhammad, maka wajib di sana hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad lagu kadang dia musamin diwikan. Lamun para ulama, para kiai jak niki mun serminang niki. Mun serminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Lagu sila lamun sidan dek bau serminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak hadirkan Nabi Muhammad le dalam ati angan tiap busa sami kan ka samahlul qiyam niki nggih den dek sida bejorak-jorak niki hadirkan Nabi Muhammad le dalam angan tiap musami niki insyaallah lamun wa hadir Nabi Muhammad le hati tiap musami niki ia menyebabkan tiap musami kangen rindu bahkan meneteskan air mata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Kadang lagu ia tam bejorak kanak-kanak biasa niki lamun kanak-kanak ja adik bejorak niki lagu tiang busami sa merayakan kelahiran Nabi Muhammad kemudian ada pembacaan Barzanji Diba niki kan sa mahallul qiyam niki sila adik tanam le dalam angan niki bahwa kan bedait dait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau niki jamaah nggih. Usaha niki hadir niki insyaallah nangis tuh niki lamun tetu-tetu resapi bahwa tiang musami benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Sami hadirin jamaah rahmatullah niki yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Mudah-mudahan napi sak muta sampean niki baut amalan nggih walaupun sedikit mana-mana baut amalan niki jamaah rahmatullah insyaallah sikim berkah sikim berumbu ilmu lamun tuah amalan. Lagu lamun ngaji bilang jelo ngaji lagu di tuah amalan ya enggak noh entah kenal niki. Kadang telang niki jamaah Allah. Lagu lamun ta amalang insyaallah ia sebab ya terumbu ilmu insyaallah subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.